अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं व्यूवर? सब लोग ठीक हैं, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो अस्माउल हुस्ना है, अल्लाह ताला के जो सिफ़ाती नाम है उस पे है, और इसको हम राइट करेंगे ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर। और सबसे पहले हम अपना रेडियस सर्कल को कंप्लीट करेंगे। रेडियस सर्कल के साथ हम कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे, और अभी आपके सामने हम जो उस दिन मार्कर को हमने कट लगा चुके थे उस मार्कर से हम इसको लिखेंगे। सिल्वर जो मार्कर है उसके साथ से हम राउंड बना रहे हैं, और इसके अंदर जो राइट करेंगे वो वाइट वाला मार्कर है, वाइट पेंट मार्कर। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एंड तक देखना, आपको बड़ी अच्छी लगने वाली वीडियो है, थोड़ी हट के है, और इंशाल्लाह ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के बटन को हिट ज़रूर कर दें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जी, हमने अपनी राइटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। इसको अच्छे तरीके से देखिए। सबसे पहले जो सिफ़ाती नाम है, अल्लाह के नाम से हम स्टार्ट करेंगे इसको। इसके बाद अल्लाहु अर्रहमानु, ऐसे सीक्वेंस के साथ हम इसको लिखना शुरू करेंगे। कोशिश करनी है अपने कट को बड़ा नफीस करके लगाना है। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है टोटल। 10 मिनट और 9 सेकंड की। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे सर्कल में लिखना थोड़ा सा टफ़ होता है। जैसे जैसे राउंड बनता जाता है वैसे वैसे आपने कोशिश ये करनी है कि उसी हिसाब से आपने इसको मूव भी करते जाना है अपने चार्ट पेपर को जिसके ऊपर आप राइट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये अस्माउल हुस्ना लिख रहे हैं, इसके बाद हम इसके अराब लगाएंगे और सेंटर में खूबसूरत सा अल्लाह लिखेंगे। अल मालिकु, अस्सलाम। ख़त सुलस में हम इसको राइट कर रहे हैं। ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जिस ख़त में हम लिख रहे हैं उसका भी आपको पता होना चाहिए। बहुत खूबसूरत ख़त है, ख़ास तौर पे अरबिक लिखने के लिए बड़ा खूबसूरत ख़त है ये। जी, अल मुहैमिनु, अल अज़ीज़ु राइट कर रहे हैं हम, और ये हमारा
لاسٹ نیم ہے، اس کے بعد ہم اس کے اعراب سٹارٹ کریں گے۔ جی جدھر سے ہم نے اپنے لیٹرز کو سٹارٹ کیا تھا، کوشش کریں اعراب لگاتے وقت تھوڑی سی احتیاط ہو آپ کے پاس کہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ القدوسو کے اعراب میں نے ساتھ پیپر رکھا ہوتا ہے، ادھر سے دیکھ کے اعراب کو کلیئر کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ رہے۔ اگر آپ اس کو مزید فائن کرنا چاہتے ہیں تو جو عربک میں آلریڈی نیچے لکھ چکا ہوں، اس کے اوپر آپ ایک دفعہ پھر آپ سارے کے اوپر جو ہے نا مارکر کو دوبارہ رائٹ کر سکتے ہیں لفظوں کے اوپر، تو اس سے یہ ہے کہ مزید فائن ہو جائے گا اور زیادہ بیوٹی آئے گی اس سے۔ جی اللہ لکھنے لگے ہیں، لفظ کو ہم ڈبل کر رہے ہیں، تھوڑا سا سائز اس کا بڑا ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس جو جگہ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے، سرکل کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے ہمارے پاس۔ جی الف رائٹ کریں گے بڑا ہی احتیاط کے ساتھ۔ نو کے ساتھ ہم جل جلالہ لکھنے لگے ہیں۔ جی ویورز کیسی لگی آپ کو ویڈیو آج کی؟ کوشش کریں آپ بھی ٹرائی کریں اس طریقے سے مارکر کو کاٹ لگا کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ آپ کینوس کے اوپر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، بلیک کینوس کے اوپر بھی انشاءاللہ کسی دن ویڈیو بنائیں گے۔ کینوس کے اوپر بلیک کلر کریں گے ہم، ایکریلک کلر، اور پھر اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اور کمنٹ میں بتائیے گا ویورز آپ کو کیسی ویڈیو لگی۔ آپ اس کو فریم کر کے اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں، آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں۔
مجھے دیں اجازت